आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है वो इस हवाले से है कि अगर आप में ये निशानियां वाज़ेह हैं या ज़ाहिर हो रही हैं तो बहुत जल्द आप कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला होने वाले हैं। तो अगर आप में ये निशानियां हैं तो आपको क्या उसके लिए एहतियात करनी चाहिए। और इसके हवाले से इकबाल सल्फ़ी रहमतुल्लाह अलैह का, जो कि बहुत बड़े हकीम हैं, उनके हवाले से इंशाअल्लाह ताला एक अमल भी आपसे ज़िक्र करूँगी जो बहुत मुख्तसर सा है, लेकिन अगर आप उस पर अमल करते हैं या उनके बताएगी जो अज्जा हैं उनको इस्तेमाल करते हैं तो आप इस मुहलिक बीमारी से बहुत दूर रह सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आए दिन नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, इस तरह से कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी भी आम होती जा रही है। और ये बीमारी आपके जिस्म में इस वक्त ही पैदा होती है जब आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो बढ़ने लगता है और इसके इफ़ेक्ट की वजह से डीएनए में डिस्टर्बनेस पैदा होती है, जिसकी वजह से बॉडी में कैंसर सेल पैदा हो जाते हैं और कैंसर की बीमारी आपके जिस्म में मुख्तलिफ इकसाम में पैदा होने लगती है। और ये बीमारी सेम इफ़ेक्ट की वजह से ही बढ़ती है। आम तौर पर यह बीमारी ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर की शक्ल में और बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स पर भी असरअंदाज होती है। जब आपके जिस्म में कैंसर की शुरुआती स्टेज शुरू होती है तो इस वक्त अलामात और निशानियां भी कुछ जाहिर होने लगती हैं, जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आपके अंदर, आपके जिस्म में ये निशानियां हैं, ये ख़तरनाक बीमारियों में आप मुब्तला होने वाले हैं, तो आप इनको नज़रअंदाज हरगिज़ ना करें। ये ख़तरनाक जो बीमारियां हैं आप इससे लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर इन बीमारियों का इस वक्त पता चलता है जब ये इनके जिस्म में पूरी तरह से अपना हमला कर चुकी होती हैं, तो ऐसी हालत में मेडिसिन खाने के अलावा अगर इलाज भी करवाया जाए तो इसमें भी अच्छे नताइज देखने को नहीं मिल पाते हैं और इसको ठीक करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कैंसर की बीमारी ऐसी बीमारी है जो कि आप अपने साथ और ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियों को भी पैदा करती है और इसके सेल्स की तकसीम में दिन ब दिन इजाफा होता चला जाता है। और ये सेल्स इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से पैदा होते हैं कि ये जिस्म के ऑर्गन्स को अंदर ही अंदर खोखला करते हैं, जिससे कैंसर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि हमारे जिस्म में कैंसर को पैदा करती हैं। इसके लिए आज की इस वीडियो में हम कैंसर के पहले स्टेज से ज़ाहिर होने वाली अलामात के बारे में वाज़ेह तौर पर बात करेंगे और साथ ही हम इस बात से भी आगाही हासिल करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी में कैंसर को पैदा करने का बाइस बन सकती हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि कैंसर में ज़ाहिर होने वाली अलामात के बारे में, जिसमें इन्फेक्शन और तादेर बुखार, थकावट की वजह से और मौसम की तब्दीली की वजह से। आम बुखार तो हर आदमी को हो जाता है, लेकिन जब बुखार बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक चला जाए और वो हट ही ना रहा हो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक, तो ये भी ख़तरनाक अलामत में से एक अलामत है कि इस किस्म के बुखार में मेडिसिन से भी कोई असर देखने को नहीं मिलता। और ये मसला इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा करता है कि आपके जिस्म में कैंसर सेल्स पैदा होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस वजह से ना सिर्फ जिस्म में बुखार रहता है बल्कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्फेक्शन भी बढ़ता चला जाता है। और ये इन्फेक्शन वक्त के साथ साथ पूरी तरह से ठीक भी नहीं हो पाता और बाद में आपके जिस्म में कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर आप भी इस किस्म की कंडीशन से मुतासिर हैं तो इसके लिए आपको अपने जिस्म का मुकम्मल चेकअप करवाने की ज़रूरत है कि कहीं आपके जिस्म में भी कैंसर सेल्स तो नहीं पैदा हो चुके। तो कमज़ोरी और बेचैनी भी इसकी अलामतों में से एक अलामत है। ऐसे लोग जो कि जिस्मानी थकावट का शिकार होते हैं, इनको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की वजह से थकावट और परेशानी के अलावा जिस्म में दर्द के मसले भी पैदा होते हैं। लेकिन अगर ये मसले लंबे वक्त तक चले आ रहे हैं तो ये भी खतरे का बाइस बनते हैं, क्योंकि जब भी जिस्म में थकावट और कमजोरी महसूस होती है तो ये थोड़ी देर के आराम करने के बाद आसानी ठीक हो जाती है और जिस्म में सुकून और राहत भी मिलने लगती है। लेकिन अगर आपको हर वक्त जिस्म में कमजोरी का सामना है तो आपको इस मसले के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत है, क्योंकि ये कैंसर के खतरनाक अलामतों में से एक अलामत है। उसके अलावा सीने में जलन और दिल का दर्द और खांसी, मेडिसिन से भी अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीने में जलन होती है और ये मसला बढ़ता ही चला जाता है कि आपके सीने में जलन का मसला है, सीने में दर्द का मसला है, ये सब सूरतें एक वक्त में अगर इकट्ठी पैदा होती हैं, जिनको अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं तो सेहत से मुताल्लिक़ ख़तरनाक बीमारियों के हवाले से ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है और ये आपके जिस्म में और मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस किस्म के मसले को नज़रअंदाज कर देने से परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। आम तौर पर मर्दों और ख़वातीन दोनों में ही नाखूनों की खराबी और इसमें पैदा होने वाली
بیماریاں جسم میں منرل کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن اگر جسم میں اس کی کمی نہ ہونے کے باوجود بھی ناخن بہت زیادہ ٹوٹنے لگیں تو یہ مسئلہ اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے جسم میں کینسر سیل پیدا ہونے کے چانسز بڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بات سے آگاہی حاصل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ کینسر کو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ مائکرو ویو، پاپ کارن، بہت سے ایسے لوگ جو ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ پاپ کارن کھانے سے جو لوگ شوقین ہوتے ہیں، لیکن سائنسی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پاپ کارن کھانے کی عادت آپ کے جسم میں کینسر سیل پیدا کرنے کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ ہائیڈروجینیٹ آئل، جس طرح دوسرے آئل قدرتی طریقے سے حاصل کیے جاتے ہیں جس میں زیتون کا تیل ہے، مسٹرڈ آئل ہے، لیکن ہائیڈروجینیٹ آئل کو قدرتی طریقے سے حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے اندر کیمیکلز کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور یہ آئل زیادہ تر پیکنگ میں ملنے والی چیزوں میں شامل کیا جاتا ہے جو کہ کینسر کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ میٹھی چیزیں اور آپ ٹماٹر کے بیج کھانے سے بھی اجتناب کریں کیونکہ یہ بھی آپ کے جسم میں کینسر سیلز کو پیدا کرنے کی بنیادی وجہ بن سکتی ہیں، اور اس وجہ سے ان چیزوں سے پرہیز کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ اس قسم کی سنگین بیماری سے خود محفوظ رہ سکیں، ایک صحت مند زندگی گزار سکیں۔ جلد پر کالے رنگ کے اگر آپ کے نشان نمودار ہوتے ہیں، آپ کو الرجی ہوتی ہے، تو بھی آپ کینسر کی علاماتوں میں سے اس کو ایک علامت سمجھیں۔ ہر 2 منٹ بعد آپ کو خشک کھانسی آتی ہے، پیشاب کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پخانہ کرتے ہوئے درد اٹھتا ہے، منہ کے اندر اور زبان پر چھالے آتے ہیں، پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، پخانے کے ساتھ خون کا آنا، معدے میں درد کا بار بار اٹھنا، بار بار بخار، انفیکشن کا ہونا، یہ بھی کینسر کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ اور اگر آپ کے جسم میں کہیں پر بھی کوئی ایسی چوٹ لگ گئی ہے اور آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے تو وہ چوٹ بھی اندر ہی اندر کینسر جو ہے وہ بنا دیتی ہے، کیونکہ وہ جو چوٹ ہے وہ آپ کے جسم میں ایسے جو ریڈیکلز پیدا کرتی ہے جو پورے جسم میں پھیل کر آپ کو کینسر جیسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کے بچے کے یا آپ کے کہیں بھی ایسی چوٹ لگے تو سب سے پہلے تو آپ ہلدی والا دودھ لازمی پئیں تاکہ وہ اندر سے ہیل اپ ہو جائے آپ کی وہ چوٹ اور آپ کو کینسر جیسی بیماری سے حفاظت مل سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو خدا نخواستہ بلڈ کینسر ہے تو اس کے حوالے سے اقبال سلف صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ میٹھا سوڈا جو کھانے کا سوڈا ہوتا ہے اس کو آپ تھوڑا سا پانی میں ملا کر دن میں 2 مرتبہ صبح و شام اگر آپ پئیں تو وہ جو بلڈ کینسر ہے اس کے جو جراثیم ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ برین ٹیومر ہے یا کہیں پر بھی آپ کے جسم میں کہیں گٹھلی بنی ہوئی ہے کینسر کی، تو تب آپ نے جو یہ تخم ملنگا ہوتا ہے، تخم ملنگا کو آپ نے نہار جو ہے وہ سادہ پانی کے ساتھ آپ نے آدھا چمچ اس کو بغیر بھگوئے ہوئے آپ نے لینا ہے، پھر اوپر سے آپ نے نیم گرم پانی پی لینا ہے۔ ان کے یہ جو ٹوٹکے ہیں وہ کیونکہ پہلے ہم طب سے جڑے ہوئے تھے تو ہم بیماریوں میں کم مبتلا ہوتے تھے، لیکن اب جو یہ سائنسدان ہیں انہوں نے یہ کیمو تھراپی اور یہ مہنگی مہنگی جو ادویات، مہنگے مہنگے علاجوں کی طرف ہمیں لے کر آئے تاکہ ان کی جو دکانداری ہے وہ چلتی رہے اور ہمیں طب سے دور کر دیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو بیماریاں بنائی اس کے علاج بھی اللہ کریم نے بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پوشیدہ رکھا لیکن ہمیں ان چیزوں سے دور کر دیا گیا۔ تو اگر خدا نخواستہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر کینسر جیسے کوئی ایسے موجود ہیں، علامات موجود ہیں، تو آپ یہ لیں۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ بلڈ کینسر کی شکایت ہے تو آپ تھوڑا سا میٹھا سوڈا، اور اگر آپ خدا نخواستہ کوئی گٹھلی وغیرہ ہے یا کہیں برین ٹیومر وغیرہ ہے یا پانی کی تھیلیاں ہیں، کچھ بھی ہے، تو آپ یہ تخم ملنگا والا لازمی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔